Ande silamɛw chrétienw nta shila ani nta shidon aw bɛɛ lajɛlen ne ni ɲakuma an tilenna hɛrɛ la masa in ka an si bidunba ni barikama hɛrɛ la ala ka yafa anw ka faso kumabɔdenw minnu bɛ ka taa don anw ni mugu ni kisɛ goni mancɛ su ni tile tiɲɛ kan ala k'u fara arijinɛ kɔnɔdenw kan mɛlɛkɛ ni aramata maa minnu ye den bɔnɛ a nin na a kɛra tɔgɔ min nɔfɛ a kɛra jɔyɔrɔ ni sigiyɔrɔ min nɔfɛ mandenkaw ala k'a danga k'a nagasi k'a jasi k'a d'u ma i ko tilemafɛ ɲɔkala ayiwa mandenkaw n bɛ hakɛto ɲini ka aw bɛɛ lajɛlen fɛ n tun y'a fɔ ko 21h n ko n bɛ video in sigi mais tanko y'a kɛ n bolibolila rapidement pour que ka donso k'an préparer ka bɛn n'a ye n b'o hakɛto ɲini k'aw fɛ je suis en retard plus de 20 et quelques minutes ayiwa mandenkaw n ye na n sigi bi an bɛna hɔrɔnya kuma fɔ bi nka an tɛ se ka hɔrɔnya kuma in fɔ fo n ka foli lase cɛ dɔ ma n'o ye Idris Martinez Konipo ye cɛw bi fo minɛ maa bɛɛ lajɛlen maa tɛ dugukolo kan maa min dafalen don fo a ka se k'o de faamuya mais adamadenw an k'an ɲɛ yɛlɛ c'est à dire que jamana n'an ko an bɛna jamana jɔ an tɛ se ka jamana jɔ nkalon kan n'an ko an bɛ jamana jɔ il faut que maaw de ka kɛ yen minnu mago tɛ burankɛ ɲɛ la minnu mago t'a ka karamɔgɔ ɲɛ la minnu mago t'a ka gidi ɲɛ la minnu bɛ se k'u ɲɛ tugu ka tiɲɛ fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ maaw ɲɛna e bɛ maa min nɔfɛ o bɛ da i la e ka dugudenw bɛ da i la e kɔmaw bɛ da i la e denw bɛ da i la e muso bɛ da i la i bɛ ka maa min yɛrɛ dɛmɛ o yɛrɛ bɛ da i la quoi nka n'e bɛ ka nkalon de tigɛ e bɛ maa min nɔfɛ o bɛ tigɛ e la maa minnu bɛ e nɔfɛ olu bɛ tigɛ e la ayiwa nafa t'o la o de y'a to bi ko n bɛna sigi n dɔgɔkɛ Idris a ye video min kɛ sɔrɔ n ko n b'a fo ka tila ka segin k'a fo de mɛnɛ sabula ne ba fa tiɲɛ bɔra diɲɛ maa o maa da dugukolo kan hali n'o y'a sɔrɔ ne n'a tigi tɛ ɲɔgɔn kan fɔ hali ne jugu de don n b'a ka tiɲɛ segin a ma quoi parce que tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ ala yɛrɛ tɔgɔ sanuma yɛrɛ ye ko tiɲɛ la vérité n'a fɔra k'i ka taa ala tɔgɔ ɲini ala tɔgɔ fosi tɛ tɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ kan fɔ o mandenkaw Idris hali n'an tɛ kan kelen fɛ kuma bɛɛ maa i tɛ se ka kɛ fan bɛɛ fɛ i tɛ se ka n'i sigi kuma bɛɛ ka maaw diyaɲɛ kuma f'u ye c'est pas normal ne bɛ se ka n'a sigi cogo di k'aw diyaɲɛ kuma fɔ ye dogo don aw yɛrɛ se k'aw miiri k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ka nkalon tigɛ aw ye bon sura a ye kuma minnu fɔ n'i ye video in ta k'a lajɛ c'est tellement sain ala yɛrɛ teriw nka n bɛ kangari kelen d'a ye n'o ye ne yɛrɛ dɔgɔkɛ jo bala a kɔni a b'o woro kɔni sara ne yɛrɛ kɔni minɛ Idrisi b'o woro bila ka na di ne yɛrɛ ma yan sabula jo bala ye ne dɔgɔkɛ ye ayiwa Idrisi a ye video kɛ sɔrɔ video in a diyara maliyɛn hakilima bɛɛ lajɛlen sabula a mana parti prise kɛ a mana maa si fanfɛla ta ka maa si fanfɛla to yen ni aw bɛ fɛ bɛn ka na jamana kɔnɔ mandenkaw fo an ka se ka nin débatw de kɛ fo an ka se ka na sigi k'a dɔn k'a fɔ ko ni karisa ye n sɔrɔ n b'a dɔn a bɛ n da lɛfɛ kɔnɔ k'an yaala ni karisa ye n sɔrɔ a bɛ n da k'an kɛ dibisogo ye nka o n'a ta o ta n b'o to o dimi to n na ka na n sigi ka se ka yafa deli a tigi fɛ ou bien ka kana jɔnkala fɔ a tigi ye ou bien ka na fɔ a tigi ye an ka nin dabila an k'an tile tiɲɛ ma an ka tulonkɛ dabila ou bien an ka nkalon tigɛ ou bien an ka kɛlɛ dabila an k'an tile baara ma a bɛ fɔ de ma ko maa minnu bɛ fɛ jamana yɛrɛ ka jɔ quoi mais jamana se ka jɔ kan to i b'a fɔ komi jamana wɛrɛ denw de bɛ ɲɔgɔn na quoi jamana se ka jɔ kan to i b'a fɔ ko ne ye dɔ in sɔrɔ bi n b'a buruju bɛɛ la tunu ka bɔ dugukolo kan jamana se ka jɔ ten jamana se ka jɔ fana fo an ka to ka tiɲɛniw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka karamɔgɔw alaw tɛ kiraw tɛ
anga président ala ute kira ute anga guidu ala ute kira ute anga guidu yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna n'aw filila a ye na kile nka n'a fɔra ko an tɛ se k'an da waga ka fosi fɔ maa si ma ni maliyɛn tɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bila u ɲɛmaaw de la pour que u k'u tilen quoi ka pression kɛ ɲɛmaaw kan quoi n'o kɛra ɲɛmaaw b'u tilen quoi e ka taa Sénégal i k'a lajɛ denmisɛnninw bɛ min da Youssou Ndour kan walayi bilayi fo ka magaya quoi depuis a kafalen Youssou Ndour ɲɔgɔnna maa kafalen tun tɛ Sénégal maa min tun b'i to concert la k'a ci a ka jimi fɔlɔ a ka sabari fɔlɔ ɲɛ kan k'i to concert la k'a ci a ka ngoni fɔlɔ ɲɛ kan Youssou Ndour était trop gonflé mais tellement que denmisɛnninw ye pression kɛ Youssou Ndour kan k'a saboter k'a détester ka pression k'a kan mais u ka pression kɛcogo u b'a yira la k'a fɔ an b'i fɛ dɛ nka n'i ye nin kɛ an tɛ jɛn n'a ye Mandenkaw jamanaden bɛɛ lajɛlen olu y'o de kɛ ka avancer quoi min b'aw ɲɛfɛ ka pression k'a tigi kan n'a ye ɲuman kɛ ala o mago tɛ k'o fɔ yɛrɛ fo a yɛrɛ b'a fɔ cɛ ala aw tɛ n ka ɲuman fɔ dɔɔni quoi mais n'a ye jugumani min kɛ fo a ka se ka na o de fɔ a ye quoi o n'o kɛra a fana b'a dɔn k'a ko maa minnu b'ale kɔ ko kunkolo b'olu la quoi c'est comme ça jamana tɔw avancera Mandenkaw mais maa si tɛ se k'i da waga ka kelen fɔ anw ka karamɔgɔw ma ɲɛ fɛ ala ko karamɔgɔ de don k'a b'a bɛɛ dɔn quoi c'est à dire anw ye karamɔgɔw a n'an ka guides bila ala place de la quoi c'est à dire que ala kelen dɔrɔn de b'a bɛɛ dɔn ala kelen dɔrɔn de dafalen don vous êtes d'accord avec moi bon an y'an ka guides n'an ka karamɔgɔw bila ala place de la c'est tout an ko non i kana nin fɔ a ma n'i ye nin fɔ a ma bon an t'a k'u la yɛrɛ dɛ kana y'a f'u ma Sénégalais ka ministre nana u ye cɛ ta ɲɔgɔnna k'a la ka farine mugu surun a kan u ka consulat da la mun de bɔra la fosi ma bɔ a la o n'a ɲɔgɔnna caman Balagey filɛ nin ye u y'a gɛn ka bɔ boîte kɔnɔ Faransi yan Balagey den a nana boîte la u y'a gɛn k'a tɛ don Sénégalais bɛɛ lajɛlen Sénégalais ka litikɛla ba Balagey champion k'a gɛn k'a tɛ don boîte kɔnɔ o kɛra Faransi yan Sénégalais de y'a kɛ mais u m'a yira k'u t'a fɛ dɛ parce que a fɔra de k'a ka na tenue correcte exigée o don a nana ni basket don ko k'a tɛ don boîte kɔnɔ Mandenkaw fo an ka bila an ka ɲɛ minnu b'an ɲɛfɛ fo an ka bila olu kunna ko ala ye ɲɛmaya in d'e ma o kɔrɔ tɛ k'i ka fisa ni tɔw ye quoi est-ce que vous me comprenez ni ala y'i bila ɲɛfɛ o kɔrɔ de ye ko minnu bɛ e kɔfɛ e ma fisa n'u ye dɛ nka ala tɛ se ka ɲɛmaya di bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ a b'a di dɔ ma ɔ n'i y'a ye ɲɛmaa fana mago bɛ kɔmaa la o kɔrɔ ye de ɲɛmaa de bi kɔmaaw de bi ɲɛmaa dafa quoi o de y'a to n'i donna misiri kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ alimami bɛ alimami falako bɛ yen hali maa wɛrɛ bɛ alimami falako kɔfɛ o kɛ kun ye mun ye ni alimami filila alimami falako b'a la tile ɔ minnu fana bɛ alimami falako kɛrɛfɛ peut-être alimami falako dɔ bɛ yen o man kɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ alimami falako jɔlen don maa dɔ b'a kɛrɛfɛ a sɛgɛnnen bɛ se ka kɛ n'a ko k'a bɛ bi dɔw b'a minɛ yan dɔw b'a minɛ yan quoi diɲɛ ala ye diɲɛ in dilan k'an siri ɲɔgɔn na ten de quoi ka sɔrɔ ka dɔ ta k'o bila an ɲɛfɛ ɔ nin y'aw ɲɛmaa ye nka o kɔrɔ tɛ k'a bɛ fɛn dɔn n'aw bɛɛ ye o kɔrɔ tɛ k'a se ka fili a fana mago b'aw hakili la aw mago bɛ ala ne ala ye dɔnniya min d'a ma aw mago b'o la cogo min ale fana min bɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ dɛ ale fana mago bɛ aw ka dɔnniya nin na ten quoi les Mandeng cɛ dugu cira dɛ donc n tɛna bi takisifiri janya n ko n bɛ bɔ bi n bɛ foli kɛ n dɔgɔkɛ Idriss Martinez ye a ye video min kɛ sur video ni ɲana fɔ ni maa min ko k'i tɛ faso ta ɲɛfɛ nka n tilara k'a yira n ka publication kɔnɔ n ko yɔrɔnin dɔ bɛ yen n bɛ n'o yɔrɔnin rectifier a ka sur video la a ma nkalon tigɛ dɛ écoute-moi bien aw kana taa cɛ a ye video sigi Idriss ka dɔw ta bɔ tan non Idriss c'est mon pote parce que ni maa y'i bonya quoi hali n'o y'a sɔrɔ a ka dugu n'a ka dugu bɛ kɛlɛ la quoi il faut respecter les gens n'i ye maa o maa bonya quoi c'est à dire n'i bɛ fɛ maa ka k'i ta y'a bonyaba de hadamaden hali sitanɛ n'i y'a bonya a b'a to i ta la i m'a ye dɔw bɛ taa sitanɛ baara kɛ dɔw ta bɛ jaabi dɔw ta tɛ jaabi mun de b'a kɛ
min tabi jabi de obi clé chitane de quoi. Mais min tate jabi min tabe min meto s'inflamme tout là de takta rochi. Avec la goyem na go kunchi. Donc Idriss a video min kesuro video nyana na yoro do be ngo meno rectifier no ye Malika ka yoro yi wa Idriss Martinez yere ma fliko yi aga keto Idriss Martinez man galot keda a hakli de maye ou bien min tume duguma parce que fin chama tume duguma comme o maye le parce que video do be na ma c'est 2000 ou 3000 5000 6000 vima mo chama mo luta ye quoi. Comme nous tume dugoro amolu de ye ou bien olum amabolu kalama ou bien amolu vidéo ye c'est pour ça solo anana kuma fota dans le respect mena ka kuma rectifier respect kono wan teridu wan yafo sura vidéo mike a jaranye a buyanama wallahi tiete klaf la yo aye fo solo malem sera ko ntama be make sinon il a dit la vérité blesse mais ça tue pas. Ngamena ka oro mi rectifier ako ko Malika ka boli ka mai Ouattara attaqué aywa o yoro parce que Malika bo ka mai attaqué yoro mi mandiga mi no de nyefo aw nyana bi munela Malika bora ka mai Ouattara attaqué mandiga Mai Ouattara Malika attaqué à kacha chien flyer chien sabana temene gode Malika boraka Malika Mai Ouattara jabi neni couronne che ay don video koro kono akata lajelike akata Mai Ouattara ka takfiri korota ak ay afo takfiri sabad la takfiri sabad la ko wo kono kafiri aka folo anaka flana anaka sabana temene de Malika boraka Mai Ouattara jabi abena bo kalama chori meno kise da utege tout de suite allo otinyini yoroja abo yaw krefere gentiment oyejume Mai Ouattara tumbe aka takfiri ke yora wati ambela jele ya ko Facebook almami boyali Mai Ouattara ni Malika kana senyoma Malika ni duga korobale ka kele aw bena yesi sa ko ne be ka femi fo ala mo ngata yini yoro jaba yedi sabula duga korobale de ka slogan do duga korobale de ka sirno do ka dam Malika fami maula ni Malika la ko wo kono kafiri abora duga korobale de da o abora duga korobale da wati ni o ya fro duga korobale be ka ire ke ko ma be dine de deme ko ma o ba ke to mina aw bena do de dine ko fe ka aw fa mo la kanya ko sobe ka so ka me ka dine de no ni mami bora ka o goshi ko che ka tige dine goshi quoi iko mi nanfigi iko mi Abu Jahili na nyona munu dogombe cdr kono yi ubinu fa maula ko sobe ni bora ka dakure ko le fu mo drogo che ki cha ya rasa goshi quoi donc ale yere pour ale kra rasa di ni ale goshi dro ya rasa goshi quoi Allah maléon nama tiens faut douter jo. Donc, Abu Tieto Boto Flemono, Duga Korobale de Kumba Foko, Wokono Kafri, Malikama. Bon, Ogati Aso, bon, Demseni Munu Dondolani no Dine, la Yorol de Kacha, Duga Paju Nifonga, Demseni Kuranu Dondolani Dina, Olu Hakila, Olu Chamambe, no, Facebook Sanfe, Olu Hakila Drogoni, Minga Drogola Bisaro, la Sinigua, Chaman Domu Dine, no, de Nenga Suniga Selige, Nemi, Nala Fabodia. Olu ala ko kon ge dona ne be ni ala fa ala be ndia ne fana be ni ala e kwa olu yere nyine na olu be fie mi mine ka bla be jini mi olu yere ta do ko be ala ta e kwa olu mo to law olu be mi ala ko lu soro la tro o chemamba o demse ni krikara ni chemamba de kele no ka duga korobale ka page ufa sunama demse no bala ay dara ka demse no bala mai wat shola baya ka demse no bala c'est-à-dire que parce que au wati asro duga korobale était affiché comme un mami meka dîner de quoi. Donc Malika kele kana duga korobale woka da keneka a wati kera ka Facebook fan be nyami
Maintenant, wokono kafri. Abora duga de da. Donc era duga ni Malika keleledi. Maintenant, Mai Watara Juma Dola Mai Watara nana sigi parce que abe wokono kafri kuma ime abi Malika ka kuma beta be o ya soro Malika bi video ke shuala baya yaw ani dine yama jugu ni karamo jugu ani aidara ka makrikara ni Malika ka video beke nunka mais au wati ya soro Malika n'a jamais encore attaqué Mai Watara aita video koro beta ka laje kana depuis Malika ka video follow Depa aya blaka aya ka video follow minge na ya bla à 17 minutes ou bien 19 minutes ne pas fa jawo ya la dire ça veut dire que nenye mi foyer lensi ko la atite mogote mimi na foka te modeka il n'a jamais attaqué Mai Watara première aita video ta abe Mai Watara ka takfir koro nta takfir ça va de aya fo aya wokono kafiko kuma nufo da folie d'amener parce que wakati anya wakati Mai Watara kuma na Facebook ça veut na FM Facebook ça veut la boka mau tant beta donc wokono kafri duga korobale ka slogan de kundu o slogan de o de sera tibi dabara ka se Mai Watara kuloma na ye wokono kafri ko kuma fo damne sinon wokono kafri kuma be fo wakati mina o ya soro Mai Watara ka jadisi ko kuma intemena mena ka cha sangele sabula jadisi ka kuma ko munu ye mau sentige o kuma kera ka amena Mai Watara o fo amena mais Malika nana ka combat d'amener il n'a pas touché de tout ça parce que muna magamake Mai Watara la folo parce que on ni mado de non so combat ina nyon fait no ye révolution mais politiciens du coup kele oh Malika allez be dinenyama du coup kele maintenant Malika be dinenyama du coup kele nous me politiciens du coup kele bon politiciens du coup dum dinenyama du coup keme ka tout du politiciens du coup de kofe imam bela jele ke to e ka fara nyon ka gentiment ka so ala ante nyon don re wallahi bila nere ka donc a foko ni karsabe Malika famina karsabe ceder la ne o don atete mali kalo sabaka ne ni qur'ane che mautumbe nere tunda do ko mi me ceder la mi me Malika famina je sais da do quoi tellement ni ko kumbe ke ambe tumba ke nyon fa ko na tumbe ke ambe de tu nyaka mine no ni Abu Jahil na lete nunu ye Malika famina mawe nunu ye ceder mawe Abu Jahil de nale on boro kalama wallahi nere min tumbe sigi ngoya Malika ka avuga ne tunda kalama parce que na tumfra ko meeting be dron net metaka quoi tonton ka ba no nous fait no ambe tellement nous font quoi Mali frappe nous fait no ameta meeting ke ron fo no ne be ben ne ko ma ambe kele parce que ne tunda do ne tunda différence ke quoi il y avait pas de différence même élection yoko différence tunda akunte nous ye Malika famille nous ye cédéré a au point on a ko fait de quoi ambado mina na no kuma yi sabula muna ambela jele tu me ji ke nyon tege ambela jele tu me ko be ke nyon fe na domina Malika boraka riposte sabula Mai Watara be ka toko tie mun daka Mai Watara don atuma to fo abole ka video follow ke Mai Watara kan debo kera ma chama be sabula ni ye CDR takalaje ma te CDR la mi me aidra no fe chama be no lu e bamana o munu te dine la ou bien sunamo o ka ketu bitaye amankle ka kuma tiefo maintenant oh sunamo du ni aidra o te fangle fe o lu te be o de ato kuma chama nana na sigia ni Malika nana na e video ke shola baya o kan c'est-à-dire avec tekere fo ifambe na e video ke cheka to aidra ka avec tekere fo ifambe bon Mai Watara du ale ta donc a foko duga korobale ko bandiya de ato Malika ya mineka boka da keneka bon Mai Watara ere ka hakilla ko Malika bina dine de me bado de ka o de ato Mai Watara e Malika attaquer parce que tara fo Mai Watara tara ira Mai Watara ko Malika ko kafiru de do ko be dine contrôle o de fora Mai Watara e parce que muna
a kele ka duka korobale mine donc denmisɛnninw y'a jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ k'a bɛ diinɛ contre la o waati duka korobale minɛlen de nana kɛ ko a bɛ diinɛ contre la parce que denmisɛnnin caman tun hakili la olu ka jate la ko duka korobale bɛ ka diinɛ de dɛmɛ maintenant duka korobale ka minɛli o tɔgɔ tiɲɛni ni o ni muso ka fɛnw bɔbɔlen k'o bila Facebook ni fɛnw sanfɛ o kuma cayalen ka taa fan bɛɛ fɛ maintenant Mai Ouattara pensait que voilà k'u bɛ k'a fɔ ko kafiri k'a wo kɔnɔ kafiri ko ni a cɛ a dogolen don k'a bɛ ka diinɛ kɛlɛ k'a bɛ diinɛ contre o y'a sɔrɔ maa kelen tɛ yen fɔlɔ sunamaw fan fɛ fɔlɔ ko Malika tura maa min na a tɛ yen o y'a sɔrɔ a delila k'a fɔ a ka video dɔ la ko Mamudu Diko an ɲɛ b'i natɔ la an b'a dɔn i bɛna fara denmisɛnninw kan sabula an ɲɛ b'i la an b'a dɔn k'i bɛ denmisɛnninw i bɛ ka denmisɛnninw ka kuma mɛn cɛ an ka mɔgɔw ka ɲuman dɔn. Donc Mai Ouattara a nalen video kɛ ko wo kɔnɔ kafiri o a fana tun bɛ Malika wele ten parce que a y'o ta duga kɔrɔbalen de kɔ ɔ yanni duga kɔrɔbalen ni Malika ka kɛlɛ ça veut dire que kɛlɛ tun tɛ yen Mai Ouattara tɔgɔ ma deli ka fɔ maintenant Mai Ouattara tɔgɔ fɔlen Mai Ouattara commencé ka na wo kɔnɔ kafiri a y'a kɛ jumakun sabanan tɛmɛnen Malika bɔra ka riposter ne hakili b'a bɛɛ la bɛɛ lajɛlen video kɔrɔw bɛ ne bolo yan donc no o donna maa min ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Malika yɛrɛ bɔra a ka video la a y'a fɔ a ko ale ta tɛ taabolo ko ye an si ta tɛ taabolo ko ye sinon an bɛɛ lajɛlen fa bɛ taabolo dɔ la o ne yɛrɛ ye seginɛ kalanden nka hali sini ni maa min bɔra ka bɔ yen Haidara gosi n'a ka maaw ye ko kɛ min ma bɛn alihamudulilayi bɛɛ lajɛlen taabolo dɔ bɛ bɛɛ lajɛlen bɛnbakɛ dɔ ou dɔ fa dɔ la hali n'i yɛrɛ t'a paratigi donc Malika y'a yira k'a fɔ ale ta tɛ taabolo ko ye ale ta tɛ taabolo ko ye ale ta ye ni min ma bɛn o ma bɛn parce que Mai Ouattara ye video min kɛ ko jihadistes anw dun ko k'anw ye Mandenka nous sommes des Mandenka anw tɛ maa ka diinɛ contre la an k'o de ko ni faso ni diinɛ bilara n ko faso de ka bon ka tɛmɛ diinɛ kan sabula diinɛ bɛ kɛ faso de kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ ko politiciens k'u an ka diinɛ fara ka bɔ an ka politiciens na sabula ni politiciens nana tugu diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔ u bɛna kɛ sababu ye ka diinɛ de lafili sabula politiciens ye nkalontigɛlaw ani namaratɔw de ye ni namaratɔw ni nkalontigɛlaw sen nana don diinɛ ɲɛmɔgɔw la diinɛ ɲɛmɔgɔw dun tɛ diɲɛ dɔn u bɛ lahara de dɔn u bɛ ala de dɔn diɲɛ tigitaki tɛkiniki ninnu t'olu dɔn n'i nan'i sigi ka nkalon tugu ye ka kasi dɔrɔn u bɛ sin ka sɔn i ye ten parce que hinɛ b'u dusukun na ala ko b'u dusukun na o de y'a to diinɛ tromper ka di très bien an k'o de ko an ka politiciens an ka diinɛ ka fara ka bɔ politiciens na n'u ma fara ka b'u la u b'u nɛgɛ ka surɔfɛn d'u ma n'u ye surɔfɛn dun an bɛna surɔ kuma f'u ɲɛna est ce que nin faamuyali ka gɛlɛn u ko ten k'a bɛ diinɛ de contre la parce que minnu b'a fɔ k'a bɛ diinɛ contre la f'olu k'o fɔ de pour que a bɛ combat min kɛ combat in ka se ka dabila maintenant a selen Mai Ouattara ma furuku nana don maaw ni ɲɔgɔn cɛ CDR yɛrɛ maa caman bɛ olu commencera ka na bila oui a bɛ don diinɛ kun a bɛ diinɛ dɔgɔya Mai bɛ tiɲɛ fɔ Mai bɛ ton Mai bɛ tan d'accord est ce que Mai ye kuma minnu fɔ ka na sigi k'a dɔgɔya ko wo kɔnɔ kafiri maa bɛ wo kɔnɔ kafiri lamɛn wa a bɛ tan o dun ale bɛ k'o wo kɔnɔ kafiri ko kuma fɔ Malika ma waati min o y'a sɔrɔ Malika delila ka Banjugu bɔ k'a di an bɛɛ lajɛlen ma o kɛra an bɛɛ ka victoire ye est ce que Banjugu ye ko min kɛ Malika ye Banjugu bɔ ko min na k'a da kɛnɛ kan aw ni kuranɛ cɛ aw bɛ sɔn ka k'o ye silamɛya ye a sɔn k'o fɔ o y'a sɔrɔ Suala Baya y'i cun ni révolution ye a bɛ Suala Baya fana kan Suala Baya ye ko min kɛ o waati kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ ka aw ma deli ka bɔ ka video kelen yira k'a fɔ ko cɛ Malika ye nin fɔ nkalon aw bɛ bɔ k'a fɔ de k'a bɛ diinɛ contre la Mandenkaw a ye ka aw yɛrɛ fɛ n'aw kɛra aw yɛrɛ fɛ diinɛ in yɛrɛ bɛ kɛ aw fɛ maa o maa n'i ko k'i yɛrɛ tɛ foyi ye ça veut dire que e tɛna kɛ fosi ye quoi walahi bilahi n'an ma k'an yɛrɛ fɛ anw tɛna se ka fosi kɛ anw tɛna kɛ fosi ye parce que déjà n'anw banna an yɛrɛ la ça veut dire que an dun a ka hakɛ to an dun tɛ se ka woloko kura ye an bɛ yan ka ban bon n'an banna an yɛrɛ la an bɛna kɛ mun de ye an mana an yɛrɛ kɛ fɛn o fɛn a ye komi n'i ko i bɛ cɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye an tɛ se ka k'o ye donc n'an kɛra an yɛrɛ fɛ maa wɛrɛw bɛ na an valeur dɔn n'an kɛra an yɛrɛ fɛ maa wɛrɛw bɛ na an danbe dɔn n'anw kɛra an yɛrɛ fɛ wa an ka kɛ an yɛrɛ fɛ n'an y'o fɔ u bɛna fɔ de ko u bɛ fɛ an ka taa abolition de la u bɛ fɛ an ka nin kɛ non
Now you bully some kumata kabno for. On you bully son ye Arabu de la. Brema clé ou yas rente bully do. Mandigao. Donc momo yoroni rectifié Idriss Ka sur vidéo là. Ay yoro mi fo ama may watara ta de men may watara ka ataki ama may watara ka ataki de men akunto kalama. Pour que aga donc avoko may watara de fola e Malika attaquer parce que may ma Malika wole tawar la ko wo kono kafri. Oh wo kono kafri nduye duga korobale ka slogan de. Oh wo kono kafri ndu foli damne na wati na duga korobale minele ka dakeneka. Ça veut dire que yali duga tunga mine kele tunte awni machiche kele tunte Malika ani may watara reche. Malika ka kele parce que wati aso may watara ko ne kuma nu fo aka takfiru kono mais aka dossier obe mais ama magala parce que ama donc afo ani munu me ka kele jugu ke ate ko mame mako dogo ate ko mi amta bi aidra ka may watara nto ote ma wati kono ame ka bara minke révolution me bara me révolution ma ni ajo kema kema bita soro bi woro e suno mai bon nous ka kramo ko kuma jugu do fo ma de kan abula ka corriger nani mama corriger bon on a continué c'est pas grave mais en bela jele tunga la yini e kele combat indam no de ato en far la nyo ka soro ala ntenyo ndongo en far la nyo ka soro ntenyo ndongo faut citer Malikani et l'élection faut citer Malikani et Arasba Tchiché. Mais avec tout ça, on était tous ensemble parce que en quelle on fait parce qu'en béga idéologie de clé. Nous nous méga karamogo du kele. On méga politicien du nous méga ta ou djikiga karamogo du on méga politicien du kele. Donc on a combat bé clé. Nebega mugu nebega sem mugura bolo mugura nebega sensa nebega polo salo. A beke kuye de atikika sega lafia beke kuye bana de ka noya quoi. Donc en faire la notion comme ça parce qu'en bécaye la ligne est claire quoi. Donc nini ma faire la notion ka audugan la ligne est claire. Gashibe gashimasiki be fait no be tsika biaka ou bien fait no be no kada ni ibise ko toy abonya kama ode ato Malika yaga combat que faut qu'on assiste je sais pas combien d'années. Ama may watara nu amu tofo ayre de la ga video misiki na kuma na karamogo bela jeleka o temene wa klara ka video wala ke ka yira ka fo ko anyebe may Mamoudou Dugo nato la démission en Europe parce que ay Mamoudou Dugo tanu ça veut dire que ay Mamoudou Dugo o wati ngande bi made o wati intention même tout même Mamoudou Dugo ay Mamoudou Dugo ko intention yi donc il était clair. Nani meka boshu ni kleko kafirido wo kono kafirido adota bota aya ira ka fo mai watara man koroni Malika yo non mai watara man koroni mai watara ne vaut même pas 50 ans au début mai watara fle toro bay mai watara nyaro ka de ne mai watara do mai watara na saka fere de lab mogo ne ba bela jele kala man ni qur'ane ke mai watara na saka fere de lab mogo saka ni ba donc may watara man koronde ngani ye gloki ba do ki bo shi bla ki sigi dro ka toroba kan fodro malien ma fo ki ye ala de aka ke to maninga donc may watara ka boga Malika attaquer o de ato Malika commencer ka boa kama bon Malika be boli min ka kama kuma krikara ni fe munu me fo ana bora kama afana be kla kana do faraka nunu ka senyo ko ma soro la ni fe nga may watara de ka takfiri folo la tara sigi ka Malika ko wo kono kafiri parce que allez be renseignement de sur Facebook ka allez à mes Facebook ka be dîner contre de là sans chercher à comprendre waso ala malere to fort ay ta vidéo koro ani may watara ka takfiri koro ta ku bela gelele abena foko bafa yemi foti ama may attaquer jamais premier donc ngon tu moroni signalé rectifié ndoko ke Idriss Ka sur vidéo la vidéo ni nyana assez ayambeja parce que horonya kuma débat kono foni mami te horonya ali mana o kala du flabe kala o be nyon fa be nyon ba fa ma o kala na siga ben kuma fo kuma munu fora suro kuma ni monto donc ne kunya ni yoro de yakono ngomela ni yoro rectifié Malika n'a jamais attaqué May Watara premier o ye kelenye mais yoro mi fo ka bo ale yoro la o ye
an fara cogo ɲɔgɔn kan an fara cogo ɲɔgɔn kan o tɛ maa kɛ komi i ye ko fitinin tigiya bila ka na i yɛrɛ kɛ koba kɛrɛfɛden o tɛ o adamaden fɛn o fɛn bonya bɛ bonyamasegin de ye n'i tun y'a ta k'a lajɛ ŋɛɲɛkɔrɔ Tongan a tun b'a ka duguni na ye munna Damɔzɔn ma sɔn k'a minɛ k'a faga parce que Damɔzɔn Segu bɛɛ tun y'ale ta ye Mali bɛɛ tun bɛ se ka Mali bɛɛ tun y'ale ta ye nka ŋɛɲɛkɔrɔ Tongan hali Damɔzɔn kun ka sɔgɔmadafɛ kɛlɛ tɛ kun a la quoi mais a y'a to yen parce que a b'a dɔn nafa de b'a la a kelen n'a ka cɛw a ka cɛ kelen nafa ka bon ni ale yɛrɛ Damɔzɔn ka cɛ 100 nafa ye o de y'a to a kun b'a to yen kɔrɔ dugu Tongan tun bɛ taa bi duguw ka dugu ci Daka dugumisɛnninw kan ka maaw faga ka musow minɛ mais o n'a ta o ta jeliw ye dasiw ka bila ŋɛɲɛkɔrɔ Tongan na a ma sɔn parce que maa dɔ bɛ yen fangaba b'a la maa dɔ bɛ yen a kelen ka fisa cɛ 100 ye nka i bɛ taa sɔrɔ a ka jama man ca i komi masakɛ ka jama ka ca cogo min na mais a tɛ masakɛ contre la a ye komi sujurutigiw tun bɛ cogo min na Segu a ye komi voilà quoi c'est quelque chose parce que an bɛɛ lajɛlen ka combat de tun ye kelen ye donc an tɛna fɔ k'an b'an to an bɛɛ lajɛlen ka idéologie kelen ko Malika bɛ taa a dan ma ninnu fana ye révolution fana bɛ taa a dan ma an ma sɔn o ma o de y'a to an bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔn kan ka combat kɛ ani a y'a ka ko tigiya bila ka na kɛ ko fitinin koba kɛrɛfɛden o tɛ ko na an ka idéow de tun ye kelen ye mais malheureusement maa dɔw ka combat aw b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka combat daminɛ cogo na a idéologie daminɛ ye kelen ye mais malheureusement a laban a tɛ kɛ kelen ye o bɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen na donc dɔgɔkɛ Idriss Martinez n ko m'o yɔrɔ fɔ i ɲɛna voilà i ye fɛn min fɔ sɔrɔ i ka vidéo ɲɛna a kumaw ɲɛna et puis barika tun b'i ka kuma ninnu na i ye kumaw fɔ ni kɛra a bɔra i hakili ni farigansiw la ni kɛra la k'a fɔ c'est ça la parole ka n'i sigi dɔrɔn nɛ ka di dɔrɔn bla 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 o tɛ kuma ye i komi Abu Jahili b'a kɛ cogo min ka si maa copier la quoi maa ladegela n'i ma ɲinɛ i bɛ fili de Abu Jahili anw k'a dɔn ne yɛrɛ ba fa min filɛ nin ye dɛ n ka nali man ca Paris nka ne yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ yen bi k'olu tɛ CDR maa ye k'olu ye a cɛ fɛn tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ de ye k'olu ye CDR olu ye Malika famille ye ninnu ye CDR walahi ne ni kuranɛ cɛ ne ka bɔ a kalama a dɔw tɛ tɛmɛ kalo 3 kan ou bien kalo 2 yɛrɛ n tun t'a dɔn ne hakili la bɛɛ ye kelen ye o walahi i ma ye ne ye n sigi kuma o kuma ne bɛ se ka ne tun tɛ se ka une semaine kɛ ne ye vidéo kɛ n bɛ Jɛnɛ tɔgɔ fɔ librement n bɛ Arasa tɔgɔ fɔ je m'en fous parce que pour moi on est tous pareils seulement étiquette dɔ b'an kan ko Mandenkaw nous sommes des Malika famille mais nous faisons des CDR à carte tableau on a sympathisé mais pour nous on est tous pareils quoi ne ma deli ka différence donni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Ala n'a kira cɛ nka an nana différence dɔn kuma jumɛn Abu Jahili nalen don an ni ɲɔgɔn cɛ ko he a yɛrɛ bɛna mun fɔlɔ he ne ne kelen de bɛ se ka Arasa influencer non a ma fɔ k'e ye Arasa influencer sa e b'o expérience ta ko i b'o tɔgɔ ta k'o da i yɛrɛ kun cogo mɔgɔ m'o f'i ɲɛna o a fɔra k'i ye nanfigi de ye sabula nanfigi kɛlɛ Abu Jahili kɛlɛ kira bila ka dugu min ci a ka ca dugu 4 ye ala ko hakɛ to kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisi nɛma ba ye a empoisonné la dugu min na Abu Jahili de y'a to a y'a ci a y'o dugu ci Abu Jahili tun bɛ taa maaw bila ka taa bin maaw kan k'u faga a bɛ fɔ ko o maaw ka dugudenw binna silamɛw kan n'o kɛra kira Muhammadu tun bɛ kɛlɛ wuli parce que ni kira tun tɛ taa bin maa kan mais ni binna silamɛw kan minnu bɛ taa iju ni fɛnw na ou bien minnu bɛ t'u ka jago ni fɛnw na ni binna silamɛw kan ayiwa a fana bɛ wuli a n'a ka kɛlɛkɛcɛw tun bɛ wuli ka t'i kɛlɛ o kira ka kɛlɛ bɛɛ tun bɛ kɛ ten attaque défensive c'est tout nka jɔn a ye kɛlɛ caman kɛ o de y'a to kira tɛmɛnen kɔ silamɛw ma se ka bɛn vengeance sur vengeance a ye kɛlɛ caman kɛ parce que maaw de tun bɛ dɔw ko nafigi den dɔw nan'u sigi yan e tɛ Abu Jahili dɔn Abu Jahili tun ye kira jugu de ye depuis a don ta a bɔ ta fɛn min bɛ fɔ aw ɲɛna n'o de fɔ aw ɲɛna n k'a bɛ kala kun kan k'a fɔ aw ɲɛna de Abu Jahili kira tɔntɔn tun don kira jugu tun don nka est ce que n'o y'a sɔrɔ k'a tun b'a yira kira yɛrɛ la k'ale ye kira jugu yɛrɛ est ce que kira tun b'a to yen est ce que a tun bɛ taa seli kira ka misiri kɔnɔ ka silamɛw to yen wa o tun tɛ kɛ
nga silamɛ tɔw tun b'a dɔn ko nafigi don nka tellement que nafigi ma ye nafigi dɔw bɛ yen nɔ masakɛ tɛ se k'u gɛn ka bɔ a kɛrɛfɛ yan o ye komi Abu Jahili ko masakɛ tɛ n ka kuma lamɛn o y'a ye ni ɲɛji ma don a kan quoi mais nafigi ka kuma lamɛn ka di o parce que masakɛ ninnu fana ou bien maa ɲɛma ou bien guides mago bɛ renseignement la minnu bɛ n'u renseigner minnu bɛna fɔ renseignement d'u ma minnu bɛna fɛn ninnu f'u ye minnu tiɲɛ bɔlen don u b'a lamɛn o tɛ komi e y'a influencer o tɛ komi e sera k'a lafili quoi c'est pas ça e bɛ k'o tɔgɔnin da yɛrɛ kan o hakili t'e la parce que toi tu imites les gens toi tu e bɛ mɔgɔw imiter dɔrɔn n'a bɔra la fosi t'e kun na quoi e kelen tɛ se ka n'i sigi ka sujet fosi ta k'a a ɲɛfɔ maaw ɲɛna kɛnɛ kan k'a sɔrɔ i ma dɔ lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka n'o o ta remixer ka k'i ta e se k'o kɛ tu peux pas ne k'a dɔn k'a fɔ ko CDR b'a d'a ma Malika famille maaw b'a d'a ma parce que mana danni ye n b'a sɔrɔ Malika ka lɛngisi ka guloki b'a kan na ne ye tonton Kabanɔgɔ ye a bɛ lɛngisi ka finiw don donc on est tous pareils tellement que jeunes ninnu bɛɛ ko ka di ne ye n y'a ye u bɛɛ bɛ lɛngisi fɛ kɛlɛ t'a ni maa cɛ rien quoi mais e de nana e nalen de commencera ka na don dɔw bɛ yan nɔ silamɛya ne ye silamɛ de ye ne ye arasa de ye e bɛ nin ka arasaya fɔ anw ɲɛna e ye don jumɛn arasa ye ne ye silamɛ de ye a bɛ tan ne tɛ n ka diinɛ bila maa ye e b'i ka diinɛ bila jɔn y'a fɔ e k'i ka diinɛ e yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ n'i bɛ silamɛ ye e ka taa musow ka sanu segin u ma fɔlɔ mani i ye sanu min minɛ k'i b'a dilan n'i y'a sanu i ma a sanu ɲagami e ka t'o sanu segin fɔlɔ kɛ yanni i ka n'i da don dɔw yɛrɛ ka maaw ka musoko kuma ni maaw ka wariko kuma la bi taa maaw ka sanu segin u ma ye i tɛ se ka k'o ye nkalon ye Abu Jahili n'i y'a ye bi furuku bɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ u maa fila yɛrɛ tɛ o n'i y'a ye bi fɔ ɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ bi walahi e nalen y'a kɛ parce que minnu bɛ yen nɔ n'olu ka karamɔgɔ n'anw ye dɔ fɔ olu ka karamɔgɔw ma olu t'a dun bɛna anw kɛlɛ cogo min na nka o dun b'a dɔn an ye tiɲɛw fana fɔ quoi donc e nan'i imposer k'a kɛ komi i bɛ n'o karamɔgɔw dɛmɛ discrètement mais i ɲinɛna don min na i bɔra ka Mayi Watara gosi ne y'a video kɛ yan nɔ ne y'i ka o video k'a la yan o waati y'a sɔrɔ i t'a dɔn taayɔrɔ t'i la f'i ka fara anw Malika famuw kan min ka d'anw ye f'i k'o fɔ n'i y'o fɔ waati min na o la anw b'i accepter o de y'a to i y'i sigi ka Mayi Watara gosi très bien n ye video min kɛ kalo jan tɛmɛnen Abu Jahili n'o y'a sɔrɔ ne bɛ place la i yɛrɛ ye place min san sabula o ma d'e ma o e y'a san de quoi ni nafigiya don mɔgɔ kan bɔ mɔgɔ kan e y'a san de ɔ n'i ye place san nin de b'i sɔrɔ quoi walahi bilahi ne bɛ place la hali CDR ba kelen bɛ se ka sigi faransi yan ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la walahi bilahi c'est à dire que espérance de bɛ fɛn bɛɛ kɛ quoi kɔrɔbalen ninnu dɛ minnu ye CDR kɔrɔ maaw ye dɛ e ka bonya da olu kɔrɔ i k'u bonya i n'u ka bɛn kan kelen kan n'o kɛra kɛ walahi hali n'a kɛra CDR ba kelen ye a bɛ sigi faransi yan fosi tɛ bɔ a la hɛrɛ ko nka e nana kɛ ni la haine de ye e nana kɛ n bɛna n dimi kariw la de ye e nana kɛ de voilà ninnu hakili la k'olu de ye nin ye quoi n fana bɛna jira arasa tɛ maa kelen tɛ CDR tɛ maa kelen tɛ min ka di ye n bɛn'o kɛ quoi sans réfléchir ka maaw bonya e m'o de e ma maaw de bonya parce que e tigɛlen don maaw la parce que la haine dɔ de b'e la e bɛ fɛ k'i venger mais a fanga t'i la a barika t'i la a se t'i la a compétence t'i la a dɔnniya t'i la Abu Jahili e ye CDR ci bi an bɛ ka Lion Ivoire aw bɛ ka Lion Ivoire min fɔ Lion ka wusa e ye bi walahi bilahi sabula depuis nana CDR ma lafiya depuis nana denmisɛnninw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis nana maaw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi parce que e bɛna fɛn minnu fɔ e bɛna kɛ de komi ni maa min kumana dɔrɔn o ye arasa jugu de ye quoi ni maa min kumana o ye CDR jugu de ye c'est à dire e kunkolo e ka dɔnniya ma se ka tɛmɛ o de kan quoi n'i ye nin fɔ dɔrɔn tu es mon ennemi quoi e ma se k'a faamuya ko cɛw bɛ se ka kɛlɛ sɔgɔmada fɛ wulada fɛ ka taa sɛri min ɲɔgɔn fɛ e ma se k'o dɔn o dɔnniya t'e la quoi o dɔnniya t'e la ni ne ye bi k'e bɛ n'i sigi k'i bɛ jɛnɛ sogodogo tanu ne yɛrɛ bɛ tigɛ hadamaden c'est e y'i komi i julankolo de bɛ ka yala jama ɲɛna ne ɲɛna walahi bilahi ne ni kuranɛ cɛ ko yali jɛnɛ bɛ taa Mali la jɛnɛ y'a ka video kɛ k'a sigi yan
avec aka maliko kuma fo aka page sanfɛ a bonyane no a dɔnbaga minnu fɛ a fani minnu b'a bonya minnu tɛgɛ falen don e nana i sigi olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna a y'i ta a ka direct la yan e nana fɔ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna jɛnɛ sogodogo ma yan ko n'o ko a tɛ a ɲin tɛ i bɛ ka kɛlɛ la bilen k'o k'i ɲin bɔ maliko kɛlɛ la jɛnɛ ko non ne ko ko n tɛ coup d'état fɛ a tɛ komi n bɛ ɲin bɔ liti la e yɛrɛ y'i da i kanto ya o don ko non ko ni jɛnɛ ko k'e de bɛ tilenkani fɔ maaw ye ni min sɛgɛnna o k'i lafiya ni jɛnɛ y'a dɔn k'a tɛ ni jɛnɛ ko k'a y'i ɲin bɔ i bɛ ka kɛlɛ la ko jɛnɛ k'i ɲin bɔ liti la an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn a don k'a kuma ye jɛnɛ tɔɔrɔ a ye une semaine kɛ a bɛ publication fitininw bila k'i kɔrɔmatigɛ quoi nka i bolila biribiri parce que nafigi sɔn min ka jan quoi i bolila biribiri ka t'i terikɛ ye k'i yɛrɛ ja ye k'i yɛrɛ don a la k'a ta mobile la ka taa koninw kɛ k'a kɛ komi fosi ma kɛ quoi e bɛ koni minnu kɛ dibi la ne y'o de fɔ n k'anw su jurutigiw de ye anw sigilen ɲɛ bɛ maa bɛɛ lajɛlen natɔ la dibi la an ɲɛ b'i tatɔ la Abu Jahili e nalen de ne y'a dɔn k'a fɔ ko karisa bɛ CDR la karisa bɛ FPR la walayi bilayi ne tun t'a dɔn ne Bafajawo tun t'a dɔn walayi bilayi lalomaya tɛ dɛ parce que ne tɛ maaw fu ye o ne tɛ don maa si ka vie privée la k'i fu ye n'a y'i diya i sigilen ɲɛna i ka bo kɛ a ka kɛ to ne t'i lajɛ yɛrɛ ne tɛ don maaw kan k'u lajɛ o jamais ne tɛ don maa si kan parce que n'i bɛ don maaw kan don dɔ la i bɛna yebali ye quoi ne tɛ don maa kan walayi bilayi ne y'a dɔn denmisɛnninw bɛ yen bi ne y'a dɔn ko jaja nin tɛ CDR la ne y'a dɔn ja nin bɛ Mali ka fɔ min na n y'a dɔn ala tɛ tɛmɛ kalo dama dama e nalen e nalen jatigi faga yiri Abu Jahili n b'i bila bi parce que n y'a f'i ɲɛna n'i y'i ka bilakɔrɔninw bila u ka bɔ ka kelen fɔ ne Bafajawo ma n bɛ bɔ ka n'i da lɛfɛ kɔnɔ komi bi ta tun ye Idriss Martinez foli ye ani a ye yɔrɔnin min kɛ o yɔrɔnin rectifié dɔɔnin parce que a ma maa i ka video de a ma nkalon tigɛ dɛ wa a ye kuma min fɔ a m'an tɔɔrɔ fana dɛ mais fo n kana nin yɔrɔnin fɔ ka ɲa sinon ne ma nin yɔrɔnin fana fɔ ka ɲa u bɛ t'u pan k'u jɔ an ma yan ala bɛ tiɲɛ de dɛmɛ i ma ye Idriss yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko Malika binna Mayi kan tilaka parce que o de ka d'aw ye quoi aw kɔni bɛ nin dɔrɔn la attaque défensive dɔrɔn diɲɛ bɛ ka taa tɔw bɛ ka taa tɔw bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka avancer aw kɔni bɛ kɛlɛ in dɔrɔn la an juguw de don u b'an contre la anw de ye nin ye u fa man ɲi u ba man ɲi ala maa min fa yɛrɛ ka ɲi i t'i sigi aw k'e fa ka ɲi i ba ka ɲi n'i ye maa o maa ye k'a fɔ ko ne ye dugawuden ne ye barikaden a ɲɔgɔn dangaden tɛ yen walahi bilahi nafolo tɛ barika ye fantanya fana tɛ dangadenya ye quoi f'a k'o de faamuya quoi n'o y'a sɔrɔ ko nafolo ye duwawu ye u tun tɛ taa Kadafi minɛ k'a faga makilakolo dalen sanfɛ quoi maa laban i labanna malo la i labanna hɛrɛ la a bɛ fɔ o de ma ko dugawuden ni dangaden maaw bɛ miliyari b'u bolo u ye fɛn bɛɛ k'u fa n'u ba ye mais dangadenw don mun de b'u kɛ dangaden maa ni fa bɛ siri ɲɛ i ba bɛ siri ɲɛ e k'i nin bɔ duwawu kuma e kan'a fɔ dɛ caman b'aw k'ale ye dugawuden hali n'o y'a ɲɛ ye don a ba ɲɛ la a ba bɛ yɛrɛ ka bin duguma de quoi caman bɛ o ba tɛ se ka hali a dala minɛ caman bɛ o fa tɛ se ka hali ale a dala minɛ quoi maa i bonyana fo ka t'i kunkolo tu kabanɔgɔ la fo i ba ka se ka kariya k'a ci ɲɛ kan a n'a ka fitiniya bɛɛ tellement k'a ja jɔlen n'u ɲɛ quoi mais caman b'aw k'ale ye dugawuden o tigi ba bɛ siran a ɲɛ ka tɛmɛ ala kan caman b'aw k'ale ye dugawuden o tigi fa bɛ siran a ɲɛ ka tɛmɛ ala e fa n'i ba bɛ siran i ɲɛ e bɛ se ka dugawudenya fɔ maa ye wa i tɛ se k'o fɔ i ɲɔgɔn dangaden tɛ wari kɔni b'i bolo dɔrɔn fɛn o fɛn ka di i b'o san k'o d'u ma quoi i bɛ k'u utiliser quoi e yɛrɛ hakili la k'e ye dugawuden parce que i bɛ so jɔ ka d'a ma i bɛ mobiliw d'a ma i bɛ fɛnw d'a ma e hakili la k'e ye dugawuden k'a sɔrɔ a bɛ siri ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ yen i ba tɛ fɛ i k'a kɛ quoi mais a tɛ si a la ka kuma f'i ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ yen nɔ i fa tɛ fɛ i k'o kɛ mais a tɛ si i fa la k'a f'i ye tellement k'u bɛ siri ɲɛ quoi n'i y'a ye i fa n'i ba bɛ siri ɲɛ dɔrɔn kana dugawu ko kuma fɔ bilen e bɔlen o ye dugawudenya la o de y'a to kira dɔw tɛmɛna n'u y'u fa n'u ba natɔ u b'u sigi duguma de u ma deli k'u jɔ diɲɛ don kelen da kelen k'u kunkolo kɛɲɛ n'u fa n'u ba kunkolo ye hali n'u ka jan n'u fa n'u ba u b'u sigi duguma quoi n'u fa kumana u b'u kunkolo biri n'u ba kumana hali u ɲɛ tɛ bɛn duwawu bɛ ɲini ten de quoi f'i ka i yɛrɛ c'est à dire f'i k'i yɛrɛ lajigin k'i fa ani ba ko k'a yir'u la k'i bɛ surun ɲɛ tellement que k'i b'u fɛ i b'u bonya i bɛ surun ɲɛ n'o kɛra
fɛn dɔw bɛ yen nɔ u b'u dusukun na u b'a dɔn k'u tɛ siran ɲɛ bilen hali i jogo jugu u bɛ se k'a f'i ɲɛna i jogo ɲuman u b'a f'i ɲɛna fɛn min man ɲi ma u b'o fɔ min ka ɲi ma u bɛ se k'o fɔ i kana nin kɛ u b'o fɔ i ka nin kɛ u b'o fɔ sabali o t'u da jeni u bɛ se ka fɛn bɛɛ f'i ye quoi a bɛ fɔ o de ma ko dugawuden nka ne y'i sen ci duguma e fa bɛ boli ne y'i sen ci duguma e ba bɛ boli olu caman de b'u sigi anw ye dugawudenw de n ye so dɔ ka di n ba ma n ye villa bila n ye n ba bila ka taa i ji n ye n fa bila ka taa i ji non ala ye garijɛgɛ de d'i ma garijɛgɛ i bɛ k'o de utiliser nafolotigi dama min bɛ n'a ɲɔgɔn dangaden tɛ dan t'a la nafolotigi dama min bɛ n'a minɛna a ka baarakɛdenw cɛla jɛnɛya la dan t'a la nafolotigi dama min bɛ n'o lebura a satɔ dan t'a la maa min lebura a satɔ la e bɛ se ka fɔ ko tigi ye dugawuden ye wa se k'o fɔ donc mandenka o tun ye nin bi masala kurunin ye k'o da o tulo kan Idriss Martinez an ka foli ba ye an yɛrɛ ka manden musoba bɛ kɛnɛ kan yan ɲɛ b'a la vɛri min bɛ ɲɛ la bi ko n bɛ wasobajɛ kɛ n ka vɛri polisi de don ɲɛ bɛ bɛɛ la an ka musoba yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi maa yɛrɛ mandenkaw ba ɲɛ b'i la an ka foli b'i ye walayi bilayi i ni sira ma siri so kelen kɔnɔ sira tɛ dugu jɔ non i bɔra k'i ka kuma kɛ o min nɔ bila u kun ka continuer k'a ye kɛ u ka continuer ni min ye den ye o ka continuer ni min falen don a fa n'a basi la o ka taa fɔ k'a bɛ hali ten ci kun k'a lajɛ o n'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ye min ye nka an tɛ yan kɛlɛ la an bɛ yan hakili dayira ɲɔgɔn na de la a ye na an ka se ka sigi ka débat kɛ an ka se ka sigi ka kuma an ka siniganfɔw dabila ɲɔgɔn ye quoi aw nana liti ta k'a kɛ taabolo ko de ye Malika y'a yira k'ale ta tɛ taabolo ko de ye o de y'a to Mayi Watara y'a agressé une fois deux fois trois fois yanni quatrième fois cɛ a bɔra ka riposter Mayi Watara kama o kɛlen caman wulila k'a fɔ a y'an ka karamɔgɔ dɔgɔ donc n'i dun y'o fɔ Malika ye i b'a tɔ ɲaga ka bila a la de c'est comme ça sinon a fɔlɔ ma deli ka Mayi Watara attaquer jamais voilà donc a ye t'o lajɛ nin tɛ nkalontigɛ video ye dɛ ne tɛ nkalon tigɛ ne ye fɛn min fɔ n bolo b'a kisɛ kan aw bɛ taa Mayi Watara ka takfiri dati ta k'a lajɛ nkalon tɛ nɔ nin ko justifieli ka nɔgɔ très bien yala aw ka taa sigi k'an fa ne ba nin la a bɛ taa datiw ta n'an ta tɛ tiɲɛ aw bɛna sigi ka video kɛ k'a dati fɔ Malika ye Mayi Watara attaqué video fɔlɔ min na o dati bɛ yen Mayi Watara ye juma min takfiri kɛ n'a juma fɔlɔ min a y'a fɔ juma saba de dɛ a ye taa ɲɛɲini fɔlɔ ka ɲɛ f'a ka saba bɛɛ sɔrɔ o la aw bɛ tiɲɛ dɔn aw kana taa sabanan ta ka na parce que n'a ye sabanan ta sabanan y'a sɔrɔ n t'a dɔn n'a ye naaninan ta ka na peut être naaninan oui n'a ye naaninan ta ka na parce que a commencera kuma o kuma a bɛ Malika critiquer voilà Malika ye video kɛ a kɛlen ka takfiri saba ɲɔgɔnna tɛmɛ donc a bɛ to a datiw ta k'a lajɛ parce que n'a ye Mayi Watara ka video dɔrɔn a bɛ se ka dati sɛbɛnnen ye ten yɔrɔ dati kɔni o tɛ se ka an tɛ se k'o wuli ka bɔ yen fo n'aw taara o changer Facebook la Facebook cɛw fɛ yen o tigi fɛ yen a tɛ se k'o changer o donc a bɛ dati lajɛ aw bɛna ye k'a dɔn k'a fɔ ko Malika ka video kɛra de Mayi Watara kɛlen ka wokɔnɔ kafiri fɔli daminɛ wokɔnɔ kafiri dun ye Duga Kɔrɔbalen ka slogan de Duga Kɔrɔbalen dun y'o fɔli daminɛ wagati min na Malika kɛlen ka Duga Kɔrɔbalen minɛ k'a da kɛnɛ kan o de kɛlen Duga Kɔrɔbalen sɔrɔla ka wokɔnɔ kafiri fɔli daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ diinɛ la ka diinɛ kalan kun kan olu ka wo ci Facebook sanfɛ ko Malika bɛ diinɛ contre la a bɛ diinɛ contre la bon olu ka wo ci de parce que wagati y'a sɔrɔ Mayi Watara bɛ na Facebook sanfɛ n'a ye min mɛn juma wɛrɛ a b'i sigi ka takfiri ko kan Mayi Watara hakili la ko wayi ko Malika bɛ diinɛ contre la sans chercher à comprendre o de y'a to a bɔra ka Malika attaquer premier ko kisɛ bɛɛ lajɛlen filɛ aw kɔrɔ nin mandenkaw b'aw bila yan ni tun ma dabɔ video jan yɛrɛ kama Idriss an ka foli b'i ye na ni bɛn kuma i yɛrɛ ye kuma min fɔ i ye video min kɛ sɔrɔ na segin ni video qualitéw kan na tiɲɛw fɔ i ye tiɲɛ fɔ Abdul Ɲangiw ɲɛna i y'a fɔ cɛ tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ nin cɛnin tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Mandela ninnu ni fɛnw i ye bɛɛ ta fɔ a ɲɛna tiɲɛ don mais anw ta tɛ erreur ye an y'a dɔn ka kɛ de Malika y'a dɔn ka kɛ sabula a b'a dɔn k'a fɔ combat nin bɛɛ de tun ye kelen ye maa bɛ se ka fara maa dɔ kan nka n'Ala ma victoire d'a tigi ma n'a tigi binna aw bɛɛ de bɛ bin nka Malika ta fana tɛ komi a tɔgɔ tununa ou bien a ka combat tiɲɛna non je suis pas d'accord maa si tɛ jɛn n'o ye ka da mun kan
malika mama malo mama foka ya ka nafolo dun ama delika fosi ma delika ke ko da torala wana bora kuma o kuma ni fe bi bo chiedi na toko e fe no kuma do la ibe toko to akada ka suno ko doni abi fore no ko toko tigi yere ma min toko be ko ni bawtige quoi ni be fe toko ka toy éternellement kuma do la bi tout kuma do la bi makum parce que là actuellement il y a rien à combattre quel amena jon quel c'est ça ati anye karamo jugu boka di malien ma kamuru jugu boka duma anye maoma boka duma lu kera staruwe parce que malien hakili de fina ne ma dusugun fina obeli ke ma kalte miye al na frako kasa mai afrako mi mai o de be jaye parce que e ba ye autrement ni na frako kasa mai e bisinga fodo ye che kasa jugu de bula sa o doron o hakili mine natini karamo jugu ye hakili mine oui ça irika o de ke ka mande hakili siri comme ça akacha 100 keme sabai oui hakili siri ta ni ma jugu e ko jugu ke tro na ni ma wula ka bla la femme fait trop absi il est victimisé amba we che ay sabal sa che jugu de bawla sa parce que mimba bolo taw bolo ala min kai o mo kai o foli de o de mande jeli mande surakata bunu maliki jeli ani mande karamo jugu de nana ni do mande ngaw bela jeli ni ba bela jeli kunwa ka yala ni blara mami na dro al nasro tigi mai aw misiga yete o che ka hashida de bula sa aw mena bo tiye kalama sanjume ani don duma mena bo tiye kalama mali de lebe mafa giye bela jeli nyana kati tege ku ka juli boy tege ka kla ka ni sigi ka fo ki make do be farage ka make wallahi aw ni ala na kirachi lala bi min fle ni malika fle ka min boka da aw mani ona ta ota malien do be kala ka tusi ko ko takbir ko karamo ko araida fimani mai zon araida vagabond ko fimani kai blemani mai karti fili la ko solo ni ton jantere ke ko mami tali bismillah sebede do ode bina sige aw nyana kale kira bonso beta malion yere ba do ko chebe kan galot ke ka kla ka yere force ka la dan galo la ko mali de flede ode ato malika do ma kele tate sisa ibu kele ka da mu yere kan ibu ku mle shuni kle ku boko di ona ta ota malion be ka bolu no fe ko he ko kira do uhashida de bula ala mi ku yo mo de ku ye ala de eni ku ye de ay beta ngo eni ala jo jamana dew ma dum mi so ko jamana do hakli daile ple ni ala yere mana naka nai malika nali di bicha ye karamo ko joli boka ta kene kam mandika eni ala na kirachi o ko bona kele ka fo ko minta ko abina minka aka boka kele ira ko ay ngalo do lati eche onata ota bi olu de kele no staru ye mali kono bi anya ngoya de bula sa ala mi ga yo muku mo ga na folo shumale mo ga na folo ngana mune ki sigo ko ala yo ke o kuma na o ala ye zone o ubi ala ye kalabanchi de mani ga ka mo ga na folo shume ka mo nyami ka mo tonomi ka yatimo ni falato ga na folo faranyo ko ala ya ke ko eche o mami nanaka o abino dabla oye ma demeta de wa oye ma fota de ubie oye ma e na o bi klaka wuli ka tabla o latu ko oye be dine control o kuma na dine ko de ka o ka shwali ke dine ko de ka o ka ma o ka na folo nyami dine ko ka o ka bi wala muso de kan wa est ce que dine o fo o nyana dine mo fo ye manenga adusukasi barka ka bo na ni tuye video kunguru ne ka yira Idris la aye kuma mun fo sura ka kuma nyana nga malika mabi cheka mbese go yoroka ka kuma nimbla malika mabi mai watara ka follow parce que oni le kadu yo ubutu sigitro ama fo parce que nunu te dore la ko nunu ta dore ko ala rebe so to mu ta dore ko nunu hakilla tro na farla nyonga ka maukele na yini ke nangu kame nangu amedine matrafa o ko ala be kan fe ka no te ala be ka o fe tiye de kan ko wallahi maoma na o te tiye ka au be bini au ti ele ko
aw hakili be victoire fon fait la be kaw bolo défaite ou de quoi parce que ala ma te se ka tromper ala tina do aw nyana da fe ala be do an bela jele nyana da de fe ale ko tie ka be tie de deme quoi aw re pardon nay ay dara temps aw bi ko kana tegere fo fambe fe nay may watara temps ko e chaka be islamia contrôle la quoi oh anasigi ambeya angasigi angala je abela jele nyebe ko bela jele natola nga oye dore video e meno kuma da kofe mena so kuma maye sabula fe jama me ka tourner bi abela jele famia nga ni te bashie mandega nga foli ba au bela jele ni komi sini so mankanga solika wuli vraiment kanga solika wuli meta fo duguni do la sini ba au blambi nga foli ba au bela jele ma o ma be pashika foli be au be ma rere foli bi malika famille nga foli be au be au mandenga au ay to ko tieka al nautet me matanga ay to tieka al nautet me matanga ay to tieka nga foli be suker kuyate ko jeli dormante suker kuyate to iga tieka tie fola mama delika jad jamana shi mai folo aka tie fo damne ali kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gele parce que avec a tie fo ma o ma be tie fo iti ja mawde mene ibi ja mawye mamunu ama ika tie ma fo mamunu klela ibi ja ude ngai kle ma ute ja ule sugar ko de nga foli bi to ika tie ka bela jele nya bi tie la nga fo ba de tala oh fo ba munu bala fana ay an kanti se yoroja he ko nunu anjugude he nunu anjugude he anjugude nunu kawa ko do ay wa mandega mo bla foli ba bela jele ambe ake to yini ke jama bela jele fe nyebe les parents là ni ale durto de bien ni apoto nga foli be les parents fana voilà nga foli be ma o ma be pajika nga foli be au be ni tu es le lexica yoro fitine ka rectifier fenga video la suro atobodo Idris ka video la suro ay video nyuma mbami ke suro ay ta video ina je video nyana ko dugo horoni akambela jele ba ko noy donc video ni nga yoro fitini ndo tumbala ayre hakili de tumaye ou bien ama video re yi ama may wotara ka attaque ou de oh alera kon aka hakili la de ka foko malika de may attaquer non malika bora may kama may ka kuma video sabanande malika clara ka bo may wotara kama aita vérifier akata video korota akata may wotara ka takfiri datuta aka malika ka video datuta obna ye ka foko kuma min foro na ko galonta la mandinga donc ka shuere da ambela jilema seder aya bolo di nyoma ngo foka bo kuma la nyere dom so ba no e sugolo jata ne o ye jene sugudo ijije ga se ga seder fara nyoma e kelendro ali arasa tese e kelendro de se ga ni bela jele fara nyoma i dusu foka dron abana i dusu foka wallahi korleno ni jahili ni reto ka jahili nunu na me ali no ko kibiti sengo ube jita ki sengo ni go beta sugulo ubitika sugulo jahili beta nafiki molo ya fosila wallahi billahi ere kanga don e kanga to jene sugulo ke kanumbe maliye bela jele na ijugo rete ne rete ijugo do maliye no nafiki munu keme ki la koro olu debe ka jugu gleila kado fo arasa mo seka mo ka arasa juguye nafiki munu keme ki la kori sogolon jata olu debe ka jugu gla ela kanu lame eminele kata kasola nafiki yusike sogolon jata ko fo ya video wuli ka boy ngu ka boni qur'ana e ku kalala ya u yusike ka foya ko mauka neni dabla ko ni mi neni ke ko seder tete otiki kuma bo yusike ko foya ni nafiki nunu siki ka foya ko ne gena sogodo ko somogo beta yafade lu kata yafade suro ko seder ti wuli kata yafade li mafe uyo foya na gena sogodo re afaka do mo video la ko seder de afoka le ga yafade li oh nafiki yusiki ko foya Abu Jahili o foya e gena bilele kata kasola meseki kuma inde kam melende kuma inde dabla parce que munamba fo
aw bena fo ko me ka attaquer pourquoi ba attaquer parce que abeta démissionnu de blaka ndoya ngwa ko de dabla ngonye video ke dabla ntale do ko mugo nye kafire ngo meta ndanga janeme kono yi saw ni basaw chelay maintenant abeta blakorunu de bla kan doya fambe fait quoi chelingele yere bala nguna nyino ko yani nga video bla mena ale yere tokofo comme ale kume ale ka video kene kan ka kuma be pour que nga se ka tokofo oh mini tokofo bi no e Aras Benzema e Aras Benzema chokoroba ye kuma do fo on nyana an demsenama ko ni telu boto e demseni kuna ko ni fuwarite ko nafiki do wallahi billahi ni telu boto e demseni kuna ma sambi saba yere bofolo ni fuwarite nafiki do chokoroba de afo ebna dona ga ini boxu kono ka slame kanu fone koro ka kila ka tisine ka kane porondo très bien e ka continue fe no fina ijija ga papier ko la fola ni shiro ko era da folo ijija ga demba ya ko la on sara mena ma bini bi on ga bi kiba on kele bi era de kele sinon nous sommes déjà morts ça fait longtemps Aras Benzema munu mete shuka blanela olu era tese ka boka fonema na ija shiga video ke abe mune ka on able parce que l'ancien militaire on jora kanto laguya la kan fana mpane na njole yana ibi jena ibi ko dumata o discipline de fikatemo etapu kanko surasi laguru abe fima ko chene i bay me sumurunde musokolonde ni mani ngembeta shiba fe capitaine bo fi jole ma iba kun fana c'est pour que qui la teme diminga on teme na diminga mena nebe galon de bene toro suno kanisi gane fani mbane ne tane fani mbala bo kaburu ko ne ka tege chuklo koroy foku dagele ke wologa boy ikakla ku kolojala ni taka fara nyoma iku do kaburu ko ne ka teme ni yere ati fosi ka on able sabu on ba do iye kolojala ni farso de boy ma akli bu ko Aras Benzema komi akungadi ngi toko le flebi telu mi be ka bi kuna chokoro ko ni telu boto e demseni kuna ko namfiki do biya fugari do namfiki ani fugari adabla ki sigi ga shino markini ko fe ki dafa mogola dawra retida ali shije retida akili fostini la aw ye munte mogo neni dabla neni ye danga deunga barade ma be se kani sebe fo chew nyana kenekan kasoro mai dafa maula ku neni ko neni ye fugari deni danga de ka barai sabla fugari ale ba a dimi ngona dade parce que fanga fositala kase ka réagir ou bien akili fosité kuma fosité diga akila même se ka do déstabiliser ale to lu donc ale ko mena neni de ke quoi na neni ke o neni be a jolisira nu farkanshu da quoi a pana quoi ale fanga ya dade quoi o fuar denga barade ni e ma ya nyon neni gelate a nyon fuar de mawlo wallahi billahi chawo be takeno ko ga tiye o wetae mandega o bobla ambi doye message ci ma ko ne ko Abu Jahili bolla ko domina ko Mandela o tra demsenu agressé ngalombo la wa fona e video wuli ga boy sino anya bol to ko ni he o ma Mandela na bi demsenu ka hala Mandela fle en va donta bota ah e du ye demsenu korode e tunganga ira Mandela o la o do ke de bia e mi ni ire ke sederi kuma kala ba e mi oh ni ire ke kuma kala ba se ki ya check se badi oh e kuma kala de dala quoi iya ira ya kede be se kuma la nunu ere be fendo ngati muka o ni kele binuka o yoro fana ira ngo masake ya kunode ni kele bina demsenu e bina demsenu défense comme ça che ni bina malika famille demsenu ko kane jole to iben faka de kata suno mba ira ka fuko ngon bia nga ebola de fuwari ebola de ni ka téléphone fimi do ka téléphone ibi ka ke ko mi bi ku filmer be ka boli quoi c'est bi ki yere maje ya kele la quoi anye mami yere misera ki jo ki défend nya fe no o e tondo ka bano oyi nga foli baye sino e konte e konu mu ka filmer de Abu Jahili iye maubla ni ona wallahi bila netunta do ni kuya fone na ko ceder ni malika famille be senyo ma nti so ko famia parce que depuis domina ina ni sika fo nene ko Arasa ka gueule fermée j'ai droit de dire ça Arasa n'est pas plus vieux que moi. Mais là, on voit que est-ce qu'on est ta fo ekene mo ere nana bo ni choje ni Arasa ma ne be ngeta ni choje
ni bo ke ka kung fu ne meleke quoi ma kala no yete la je fo se jeli quoi ali ete jeli ni ma e fune de quoi ma kala no te e ma qualité re ne ta do e muso qualité mebulu parce que ni cheyi reketa ki restaurant a che no mata muso mekla kata da e re krefe Abu Jahil ne ta do muso qualité ni wallahi bilay ma be se ki che no tanu mais ki che no re tanu fo ka ti fani baka ça de o foria de quoi abi fo de ko le ça dit que ndaro o foria qualité ni quoi non Surasiala, la groupe c'est qu'il faut capitaine maka bonya quoi. Mais capitaine me kuma do fo la groupe a ira la kono mon capitaine ce que tu dis c'est faux. O la capitaine ira ba ko che ko ne ka la groupe ye che de. Ima c'est ka che fo ira yana. Bisro nya fe. Mandenga o mobla ya. Ka jiya do no ira ankena manyina. Ni ala jena nai. I ka demisonu mana boka kelen fo ma mbina ansiki edeka. Parce que elle est boucle là kabo. Idriss était français avec Italie de Idriss a fois ka vidéo la so. Demiseni font fait ben neni que elle va bella je l'ai formé. En bas kalamo. Parce que ibu ka vidéo partager mamunu munu sikane bafa jaw neni ibu ka vidéo partager bien. Ça veut dire que ibu entraîner couple là de. Il y a Bokolongolo Moussa Chou ka blana o bero dum nabi. Parce que o aurait mi fledi. Ne tuma Bokolongolo Moussa Chou John tuma reconnaît bafa jaw ni Bokolongolo Moussa bekele. Ma tunta do Allah era tout ce qu'il entendait qu'on est beaucoup le Moussa avec elle. Mais Abu Jahil dit, c'est-à-dire que Chitane toko sebene no e dusukuneka. Ne dona maminka 30 secondes à triba kuma kan élément quoi. Ne ma fo beaucoup le Moussa élément na de. Ngala be rom na bika boka siga kuma amanda parce que avec tien donc quoi. Beaucoup le Moussa ma ali jugo ezoza iba ka kuloka ja. Avec tien donc. Bela jelebe na kundo ima ibita do mo ko tro ni bi feka mami shuka bla le ta do ka clef lan classe ko ka video nous partager quoi kata do ka ko lu olu chou ka so itene to ko fo direti mais bo lu chou quoi olu fana bu nu sigine kam monte video ke ble ngonya dabla malika famille bonya kama ona ta o de bita demisenu munu ma alu ko te ke fo le bito lu chou ka bla kané doya quoi donc toi tu penses que ne maintenant si gol doya de quoi. Non, ne te le doya. Et mi mène imiter, mène le doya. Mène à y la monnaie, mi quoi, Abu Jahil. Mais je vais te dire, mais quand il faut faire fort, domina, ne nya, il y aura pas. Il y aura super que quelqu'un. Il y a une conversation, maintenant, il y a une conversation là. Maintenant, il y aura une conversation, quoi. Il faut mettre ça dans la tête. Wallahi, Abu Jahili faraka demzonu blakam doya monye nyimbo onata ota otibo taika strafe ika malika famille bon ntina malika famille ko kuma refa na ika sabali ka demzonu blakane doya ni madabla ni mi borakala kelen fo sini ne bi bokan sigi ikama I bene tege kono yande ko iba fo ko kurane be karamo tege chomna Nyore fina mo danga de ba ka video wuli kana ka video fosi e ka video kele o kele ne bi se ka de video ke ka video kan sigi I ka kuma folo ka sigi I re kuma mun fokunu ka kla ka no take la jebi e mami isi go jene suko dogo kono sengena ka ti ibe ka kele ko ki nyimbo maliku kele la e ma kele me kla ka isi ga fobi ko munu hakila ko auta ibe ko kele ka auta te ibe ka ko kele quoi mais o kuma ni flabe mabo e da kele ne dawa. Mais comment les gens peuvent... Comment ils se gagnent? Comment ils peuvent gloire de me ouvrir de me discrètement? N'as donc quoi? Ou bien cigarette, il y a qui vient. Ils se gagnent du tout. Qu'on nous claque na fobi tcha. Ne pas faire vidéo que d'amener canasé bima. Aïe tanga vidéo que l'intérêt. Non, sur qu'on nous y a mis faut qu'on bi compte comme qu'elle est gâtée. Ati. Ne comment il faut s'entendre mener un coffre. Aben kunaya. Ni aye mi fo kunu ina na ko biden galode maninga bo bla shina au ba ketu ka die don lo ira ankene mayana donc ni tuye dakuye fleka fo Idriss Martinez ye ay video mi gesro ayam bela jele ja an re amantoro ne ko na amane toro amale lengsi re toro iye kuma munu fo ama ereri reke aya kede parce que am bebe liti kele onde la ode ato am bela jele farla nyonka amaka ko fitinin tigiya bla kati yere ke ko ba krefe den ya mo fana ke
sabula ni farala jamakulu ka taa kɛlɛ kɛ ni jamakulu ye défaite kɛ o y'aw bɛɛ ka défaite de o tɛ kojugu ye ani dɛsɛra o tɛ kelen ye depuis cɛ y'a ka combat daminɛ fɛn tɛ yen k'a nana fɛn min fɔ ko dɔ bɔra k'a fɔ ko nkalon don a tɛ yen a ma maa ka nafolo minɛ k'a dun a ma deli ka bin maa kan k'a sɔrɔ a ta tɛ tiɲɛ o ma deli ka kɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko ne ka combat n ka don Maliko kɛlɛ la ne yɛrɛ ka n yɛrɛ identifier que je suis malien grâce à Malika nalen c'est tout nka o don wɛrɛ kuma ye Mandekaw n b'aw bila yan bi foli b'aw bɛɛ lajɛlen maa o maa tun bɛ yan maa o maa bɛ page kan n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen donc voilà ne y'o de fɔ c'est à dire que nin bɛ ka voilà nin ko cogo di d'accord mais n tɛna maa bloqué n'i y'a fɔ yɔrɔ e filɛ nin ye aw bɛɛ lajɛlen filɛ n'a ye ne diya sisan n bɛ Manden jesi bila sisan a bɛ na fɛn o fɛn bɛ na n dɔgɔya a b'a bɛɛ lajɛlen fa n'a ba da lɛfɛ kɔnɔ mais n y'a fɔ a ɲɛna hali n ka video kan n'a ye kuma jugu kelen sɛbɛn n b'a bloqué ka bɔ yen nka aw bɛ si ka na ne ka page kan manamanakan aw bɛ n'a fɔ ne y'o fɔ aw ye jɔndenw de aw tɛ fosi ni jɔndenw tɛ jɔnden tɛ malo i bɛ jɔnden fa nɛni maa wɛrɛ de nɔfɛ a fa tɛ nɛni ala yɛrɛ nɔfɛ i bɛ jɔnden fa nɛni a ba nɛni maa wɛrɛ de nɔfɛ a ba tɛ nɛni ala yɛrɛ nɔfɛ quoi aw bɛ n'aw fa n'aw baw bɔ k'a di nɛni ma maa minnu nɔfɛ hali mɔgɔ t'aw la yɛrɛ quoi aw ye jɔndenw de ye mais n tɛ maa si bloqué Mandekaw foli b'aw bɛɛ aw ka hakɛ to ni tun kun ye ni entre parenthèses ka Idriss Martinez Konibo ka video ka yɔrɔnin fitinin rectifier la bonya ni karama kɔnɔ sabula maa ɲɛnama don n ka dɔgɔyama tɛ se a ma maa dɔgɔya a m'an dɔgɔya wa anw t'a dɔgɔya fana wa a ye kuma minnu fɔ nafolo tan ko kelen t'a jɛ nka yɔrɔ min n'a kun m'o yɔrɔ ye n nan'o de yɔrɔ bɔ k'o d'a kɔrɔ a y'o faamuya wa n b'a dɔn fana a bɛ n'a faamuya sabula Malika ka Mai Watara n b'o fɔ ka tila ka segin a kan pour que maa minnu tɛ se k'a sigi k'an ka video bɛɛ lajɛlen lamɛn n bɛ kuma in fɔ video fan bɛɛ min tɛ se k'an ka kuma bɛɛ lajɛlen na parce que fanga tɛ bɛɛ la k'i sigi k'an ka kuma lamɛn bamananw ko ten ko maa tɛ mugu salola tanu fɔ ni mugu nɔgɔyara anw ka kuma ye komi n'i bɛ ka mugu de sama kɔni dayi a bɛ digi a tigi la a bɛ kule nka ni mugu nɔgɔyara a tigi bɛ na lafiya kɔ c'est ça la vérité o de y'a to ko la vérité blesse grave mais ça tue pas voilà Mai Watara a bɔra ka Malika dɔgɔya a ka takifiri la fo takifiri sabanan de Malika bɔra k'a jaabi ka sɔrɔ ka video k'a kan sinon Malika jamais a ma Mai Watara attaqué premier aw bɛ sin k'a faamuya ko kuma in ka ala aw tɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ jan aw bɛ sin ka taa ten ka taa Mai Watara ka takifiri a ye takifiri min kɛ n'a y'a fɔ ko wo kɔnɔ kafiri a y'a kɛ a bɛ siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 bɔ a bɛ sin ka t'o fɔlɔ ta k'o dati lajɛ ani Malika ye video min kɛ Mai Watara ka a bɛ sin ka t'o dati lajɛ ten a bɛ sin ka faamuya ah oui Mai Watara ye video kɛ Malika ɲɛ parce que wo kɔnɔ kafiri o ye Duga Kɔrɔbalen de ka slogan tun ye wo kɔnɔ kafiri Duga Kɔrɔbalen y'o da Malika la tuma min na Malika kɛlen ka Duga Kɔrɔbalen minɛ muso sunkurutigɛ ni fɛnw na Malika kɛlen ka Duga Kɔrɔbalen minɛ o la Duga Kɔrɔbalen sɔrɔla k'o slogan ta wo kɔnɔ kafiri wo kɔnɔ kafiri wo kɔnɔ kafiri donc a nana ten Mai Watara fana y'a mɛn Facebook kan ko dɔ bɛ yen nɔ ko wo kɔnɔ kafiri k'a bilalen don silamɛya contre la o de y'a to Mai Watara y'i sigi ka takfiri kɛ Malika kan a y'a kɛ siɲɛ 1 k'a kɛ siɲɛ 2 a siɲɛ 3nan ou bien siɲɛ 4nan de Malika bɔra ka video k'a kan ko nana ta nkalon tɛ kuma dilannen tɛ a ye taa kow ta a k'u dati lajɛ anw tɛ se k'a dati changer Malika tɛ n'a ka dati changer Mai Watara fana tɛ n'a ka video dati changer o se t'an fila an si ye a ye taa Mai ka page kan a k'a ka video fɔlɔ lajɛ a bɛ na dati ye a ye video min kɛ Malika kan aw bɛna Malika fana ye video min kɛ Mai Watara kan après a bɛ na dati n'o kɛra o ye kiti tigɛlen ye Mandekaw donc n b'o fɔ ka bɔ kuma in na bi ka kuma bila yan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen maa o maa tun bɛ page kan n ka foli b'aw bɛɛ ka an to ɲɔgɔn ye ka an bɛn diɲɛ don wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye Mandekaw